ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 29/1/2024 ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛି ଏତେରେ 29/1 କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ପାଞ୍ଜିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖିବେ 29/1 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଞ୍ଜିରେ ପାଞ୍ଜିଟା ଟିକେ ଆଣିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଞ୍ଜିକା 2025-26 ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 15/3 କହିଲି ଏ 15 ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ଛଳ ମଳରେ ମୋତେ ଗଲେ କହି ଛବେନି ଏକ ଅବତାର ହୋଇ ଛଡ଼ାଇ ଦେବେ ଜ୍ଞାନ ଭାର ଜହିଁ ଛପନେ ତ୍ରିଶ ତୁ ଦେବୁ ମିଶାଇ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ 6 ବେନି ଏକ ଅବତାର ହୋଇ 6କୁ ବେନି ଗୁଣ କଲେ କେତେ ହେଲା 12 1 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 13 ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ 13 ଅବତାର ହେବେ ଏକଳି ଯୁଗରେ 13 ଅବତାର ହେବି ଆଉ 3 ଅବତାର ଗୋପନେ ଖେଳିବି 13ଟା ଅବତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆଉ 3ଟା ଅବତାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳିବେ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ବାମନ ନୃସିଂହ ଯେମିତି 5ଟି ଅବତାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ଏ ଯୁଗରେ 13 ଥର ଜନ୍ମ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନାଦିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ 13 ଅବତାର ହେବ ତାପରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ କେମିତି ହେବ ସେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ମାସ ଆଦକ୍ଷର ମୂର୍ଦ୍ଧନିର ସ୍ୱର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯେ ତିଥି ଲୀଳା ହେବ ଏହିଠାରେ ସେ କହିଲେ ମାସ ଆଧ୍ୟକ୍ଷର ମୂର୍ଦ୍ଧନିର ସ୍ୱର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ମାସ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତାର ଆଧ୍ୟକ୍ଷର କି ହେଲା ମାସ ଆଧ୍ୟକ୍ଷର ମୂର୍ଦ୍ଧନିର ସ୍ୱର ଆମର ଯେଉଁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ କି ଛାତିରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର କେମିତି ଆସେ ନା ଘ ଘ ଘ ହେଲା ମା ହେଲା ଘ ମାଘ ମାସ ହେଇଥିବ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯେ ତିଥି ସନ୍ଦେହ ନ କର ତିଳେ ଶୁକ୍ଳ ମାଘ ମାସ ହେଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଇଥିବ ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଏକା ଦିନକେ ଚଳୁଥିବ ସେଇଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲୀଳା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ହଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ରାଜନୈତିକ କଥା ଯେଉଁ ହେବ ନା ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ କିଛି ହେବ ଜୋରସୋରରେ ହେବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବେ ମେଳି ତେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ କଳିଯୁଗ କଳି ଆପଣଙ୍କର 14ଟି ଦଳ ଥିଲେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଦଳ ଖସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 13ଟା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 13ଟା ଦଳ ଏକାଠି ହେବେ 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବେ ମେଳି ତେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ କଳିଯୁଗ କଳିଯୁଗର କଳି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ଦିନଟା କେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ପଦଟା ସେମିତି ଲେଖିଛି ବେନି ପାଶେ ଦେଇ ଋତୁ ବାମେ ଥୋଇ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ ସେ କହିଲେ ବେନି ପାଶେ ଦେଇ ଋତୁ ବାମେ ଥୋଇ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ ବେନି ଅର୍ଥ 2 ଋତୁ ଅର୍ଥ 6ର ବାଁ ପଟେ 2 ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 2ରେ 6 26 ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା 26 ମସିହା ହେଇଥିବ ମାନେ 2000 ଆଗରେ 20କୁ ରଖିବ ତାପରେ ଅଙ୍କ ମିଶାଇବ ଆଗରେ 20 ଅର୍ଥ 20କୁ ରଖିକିରି ଏ 26 ଲେଖିଲେ 2026 ମସିହା ହେଇଥିବ ମାଘ ମାସ ହେଇଥିବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଇଥିବ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକାଦିନରେ ଭୋଗ ହେଉଥିବ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ ବୁଝିଲେ ଏ ଦିନଟା କେବେ ଆପଣଙ୍କର 29/1/2026 ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ 5 ଦିନ ଦେଖି ଦେଉଛି 29/1/2026 ମାସ ଆଧ୍ୟକ୍ଷର ମୂର୍ଦ୍ଧନିର ସ୍ୱର ମାଘ ମାସ ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ବୃହସ୍ପତି ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କି ମାଘ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଆଉ 29/1/2026 ଦେଖିବା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକା ଦିନକେ
गुरुवार भी पड़छ गुरुवार पड़छ आपण कैलेंडर रे मैच करि परिबे गुरुवार ही एटा पड़ुची तापर से पदटा केमती पण लिखि जे आपण चिंता करन दरकार मास आद्यक्षर मूर्धनिर स्वर बृहस्पति संध्या काले शुक्ल एकादशी द्वादशी तिथि लीला हेबो एहिटारे 2026 मसिया हितब माघ मास हितब गुरुवार सेदिन हितब एकादशी द्वादशी तिथि भोग होतिबो यही समय आरंभ हम ये जो आरंभ हम जगतसिंहपुर जिला को लगी से जिलार आरंभ यहाँ हम आज्ञा मु तारीख लेखा अनुसार मु रिसर्च करी पृष्ठा पृष्ठा दे पांजी खोजी कैलेंडर खोजी हिसाब कर ज्योतिष शास्त्र अनुसार गणना करी देखला बेलू प्रकृत में आपणकर पांजी भी लिखी से कैलेंडर भी से सबुथर भी से लिखाई तेणु मुझे जो 29/1 आरंभ हम ओडार लीला आरंभ हम तार 15/3 जो 15/3 आपको कहली से सेमती लिखाई जिते रवि शनि हाथ में योगदान करेंगे से कौन हम आज्ञा 15/3 कौन हम बंदक्षेत्र बसी घट लग्न धरी मेष शेष में चलिए भृगु शुद्ध करी आपंकर 2025 मसीहा आरंभ है से आप मेष राशि कि गले किए बृहस्पति बैशाख शेष मंदक्षेत्र घट लग्न रू आपणकर गला कड़े 29/3/2025 घट लग्न तो कुंभ लग्न रू गला मीन राशि की मीन राशि की शनिश्चर जीव ओडिशा नष्ट भ्रष्ट हो जीव बद्य न धरिब नाड़ीर दोष नाड़ी धरिले करिब बाकी जो औषध बद्य पुणी देव मलु खाइले निश्चय मरीजीव पुणी एमती रोग आसो आपणकर यही 2026 मसीह रोग जंत्रण बहुत लोक भी मरवे आकाशरू आपणकर उल्कापात हम आकाशु अग्नि बरसा हे बारे जान कोठा चाल पोड़ी भस्म होइजीव पूर्ण एटा 26 रो एटा 26 अच्छा तामाने तार अर्थ होची माने एथर कोन बहुत जोरे गरम पड़िवार संभावना रहउची की खरा भोजर हबो की 49 मूर्ति धरी बहिब पवन द्वादश सूर्यर तेज हेब 13 दिन 2023 मसीह मु कही आपणकर बहुत जगार भी माने प्रवचन भी कही 2023 मसीह आपणकर अनुकूल चौवन रजस्फला मही नदी धार सुखी जीव धूम खरा होई आपणकर अनुकूल चौवन रजस्फला मही दिव्यसतमकर राजत्व 54 वर्ष होता हूँ 2023 मसीहा अंक सीना अलग कि 1970 मसीह दिव्यसतम रजा हेले से 54 मिशन के 2023 मसीहा आपणर अनुकूल 54 रजस्फला मही मही रजस्फला हम रज संक्रांति बेले हम से अनुकूल 54 रजस्फला मही नदी धार सुखीजीव धूमखरा हो 18 दिवस खरा तातीजे बहिब यही अनुकूल ठारू सुशिक्षय रूप आपणकर 2023 मसीहा रज संक्रांति पूर्वर 18 दिन एमती खरा है नई नाल सुखीगला लोके गरम संभाली पारे दिल्ली खाली तातिला गरम से असह्य है से जमी लिखिला अनुकूल 54 रजस्फला मही नदी धार सुखीजीव धूम खरा हो सेमती यही 2026 मसीह आपण मानकर बहिब झंझा पवन देह पोड़ीजीव डहल विकल हो मरुथे जीव एमती झंझा पवन बहिब जे लोक मैंने मरवे किमिति झंझा पवन बहिब ना 49 मूर्ति धरी बहिब पवन द्वादश सूर्यर तेज हेब 13 दिन गोटाए सूर्यर किरण ग्रीष्म समय आप संभाली पार ना से सूर्यंकर किरणटा 12 गुण बढ़ी 13 दिन पर्यंत दादा सूर्य किरण जिते प्रखर सेतिकी हबो से जोर गरम हो माने जेमती हाड़भंगा शीत आम देखिले ताने खरा भी ठीक सही भली हबो सेमती खरा विशेषज्ञ मानकर कहबा कथा कोडे एथर 50 डिग्री छुईबार संभावना रहउची हां तब 50 डिग्री तो रेमो देई जीव 50 डिग्री ऊपर को बाप रे 49 मूर्ति धरी बहिब पवन द्वादश सूर्यर तेज हेब 13 दिन पर्यंत 12टा सूर्यर किरण पड़ो केमी बचब कि लोक ना बहुत असुविधा था द्वितीय मालिका भक्त सम्मेलनी एथर अनुष्ठित होउची ओडिशा प्रदेश खोर्धा जिला बाणपुर स्थित माँ भगवती मंडल में
पंचदोल पड़िया ठारे जहाँ कहुच्छे पल्टन पड़िया डेट टी मन रखु 8 फेब्रुआरी 2026 रविवार दिन। तो से दिन आप गोटे मंचर देखिए मालिका गवेषक मानक मालिका भक्त को गुप्त भक्त मानक जे मैंने ए पर्यंत आम चैनल रे कैमेरा सामने आसी नहांती आप देखिए। आ गोटे कथा मुझे कहना चाहिए महेंद्रगिरी आसुँच किए आसुँच समझदार के इशारा काफी है से समय आप जानीपारे। तेरे सीधा साल देखा पंचदोल पड़िया बाणपुर ठारे। जय जगन्नाथ, जय माँ भगवती, जय पंचसखा।